स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वराज 744 और जोड़ी 50-50 देखते हैं टोचन करके क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई ट्रैक्टर दोनों में पावर है। यहाँ कच्चा है इसलिए बैठ रहे हैं दोनों। रोड पर कराएंगे। न्यू मॉडल 2024 है स्वराज। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और भाई दोनों ट्रैक्टरों में पावर बहुत लगाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।